Good morning guys, pipick up tayo ng tilapia guys. 45 guys. Yan, 45 guys. In this guys, ayan, malalaki ang tilapia guys. Si boss naging vlogger na si boss. Yan. May time. Mahirap pag puro trabaho lang. Kailangan happy. Kailangan happy kahit na nagtatrabaho. Yan. Mahirap yung simangan. Matigas ang buhay. Kailangan lagi kang happy. Ayan guys, malalaki. Ayan, tinan nyo yung isda guys. Yun. Yan. Buhay na buhay. Ayan. O, tama na, baba. Dagdag, may chipo na. Baba mo yan, nagbaba. Chipo. O. Yun. 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 Ay na. Sumama. Oy, galing. Tumalon, ayun, tumilapon siya. Malalakas. Yun. Okay. Yellow pa, yellow.